ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ। ଆମର ସେଦିନ କ୍ରିଏଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଏ ଫାଇଲ୍‌ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲେୟର୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର୍ ଲେୟର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଇଲ୍ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିପ୍ କର। ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ରହିବ। ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଫାଇଲ୍‌ରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ରହିବ। ଆମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲେୟର୍, ସିଲଭର୍ ଲେୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର୍ ସବୁ ଯାକ ରହିବ ଗୋଟେ ହିଁ ଫାଇଲ୍‌ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ। ଦିଟା ଫାଇଲ୍ ରହିବ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍, ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଉଥିରେ କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଫାଇଲ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍‌ରେ ରହିବ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏଟା ହେଲା ଷ୍ଟେଜିଂ ଲେୟର୍ ଡେଟା ଯାହା ବି ଅଛି। ଷ୍ଟେଜିଂ ଡେଟା ଓକେ। ଏ ପାଥ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଏଇକ୍ଷଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଜିଂ ଡେଟାରୁ ଆମର ଲୋଡ୍ ହେଲା, ର ଡେଟାକୁ ଆମେ ଲୋଡ୍ କଲେ। ଦେନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଟେବଲ୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ। ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ ହେଲା। ଦେନ୍ ଅଗେନ୍ ଆମେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲେୟର୍‌ରୁ ରିଡ୍ କରିବା। ରିଡ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଏସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ସେଦିନ। ରିନେମିଂ କେମିତି କରିବା, ଦେନ୍ ଆମର ଜଏନ୍ ହେଲା, ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଦେନ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ପରେ ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ କଲମ୍ ଆଡିସନ୍ ହେଲା, ନେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲୋଡ୍, ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍। ଦେନ୍ ୟୁଜର୍ ଡିଫାଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ସେଦିନ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଟୁ ମାସ୍କ ଦ ଡେଟା। ସୋ ଆମେ ମାସ୍କିଂ କରିଥିଲେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ବି ଆମେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସିଲଭର୍ ଟେବଲ୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନେଇଥିଲେ। ସୋ ଟିଲ୍ ସିଲଭର୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ଦେନ୍ ଟୁଡେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ବଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମକୁ ଏ ପାଥ୍‌ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟେଜିଂ ପାଥ୍। ସୋ ब्रॉन्ज लेयर लैंडिंग पाथ ଆମର ହେଲା ଏଇଟା। पाथ staging file path staging path जो कैसे स्टोर होगा गोल्ड लेयर चलो एक है वही गोल्ड लेयर पे स्टेज ओके फाइन सो हमारो staging layer और path change ହେଲା and gold layer business data retail chain gold ଆମର ହେଇଗଲା retail chain ତା ଭିତରେ gold
ठीक ଅଛି पाँच सेट ହେଇଗଲା नाउ देखो ଆମର ଟେଲ୍ ସିଲଭର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ସିଲଭର ଟେରେ ଆମେ ଲେୟର ଟେବୁଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ एंड देन ଆମର ତାପରେ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ओके सो गोल्ड लेयर रे हमको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिया पे प्रथम हमें रीड करिवा जहाँ भी सिल्वर लेयर रे जहाँ टेबल अच्छे डेल्टा टेबल सो डेल्टा टेबल ना है क्यूरेटेड सिल्वर मुझे आपको ये रीड कली स्पार्क डॉट टेबल एंड देन मुझे चेक कर एग्रीगेट करी डेटा गुड़ाक सो प्रथम जिनस मुझे लॉजिक चेक कर आमर बिजनेस रिक्वायरमेंट जहाँ थिला डेली स्टोर सेल्स परफॉर्मेंस ठीक अच्छे डेली वाइज केते कौन सेल हैला न हैला से सब जिनस हम एटी चेक करछे सो तापे हमको कौन करिया पड़ियो ग्रुप बाय यूज करिया पड़ियो सो मुझे मोर कौन टेबल ना थिला क्यूरेटेड सिल्वर जे मुझे गोटे डेटा फ्रेम क्रिएट कली सॉरी टेबल ना थिला क्यूरेटेड सिल्वर मुझे गोटे डेटा फ्रेम क्रिएट कली क्यूरेटेड डेटा फ्रेम ऑन टॉप ऑफ इट आमे ग्रुप बाय इंप्लीमेंट कले ग्रुप बाय अप्लाई कले ऑन डेट स्टोर आईडी एंड स्टोर नेम जिनटा को एग्रीगेट कले एसक्यूएल रो क्वेरी तमे जानि छ तुम कहली एसक्यूएल केमति कोन लिखा जाय एसक्यूएल क्वेरी आमे सिखितलु सो ग्रुप बाय सेतले आमे जतले इंप्लीमेंट करिया ग्रुप बाय अप्लाई करिवा सेतरे डायरेक्ट अप्लाई कर परिबा ना ग्रुप बाय पे किछि ना किछि हमको एग्रीगेशन फंक्शन यूज करिया पड़े सेठी भी एसक्यूएल रे भी सिमिलरली एठी पार्क रे भी हमें सेया करछु एठी कोन करछु हमें एग्रीगेट करछु काहू नेट अमाउंट को एंड तारा एलियास देइछु रीनेम कर देलु ताकू टोटल सेल्स रे सेम एसक्यूएल रे जाथिला एठी भी सेम सेम होछि ठीक अछि एतरे किछि डाउट हेलो हेलो आ किछि प्रॉब्लम अछि की वॉइस टा क्लियर नहीं हेलो हेलो हाँ वॉइस टा तमर क्लियर आसुनी कौन है जी नेटवर्क इश्यू ଅଛି ଟିକେ ବୋଧେ अच्छा ଏବେ अच्छा ଶୁଣାଗଲା କି? हाँ अब सुबिला ठीक अछि ହଁ ଠିକ ଅଛି जनरली हमको कौन गोल्ड लेयर रे एग्रीगेट करिया पड़े डेटा को एग्रीगेट माने कौन ग्रुप बाय इंप्लीमेंट करिवा ओके सो सही जिनस आम ये कौन कौन बाहर कर देखो डेली स्टोर सेल्स परफॉर्मेंस देखले आम टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जदि मु कहबी बाहर करिया पे केमति करिया हाँ विंडो फंक्शन भी तुम यूज कर परिबो एटी मु ग्रुप बाय अप्लाई करछि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ग्रुप बाय मु कहली प्रोडक्ट आईडी ऊपर प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी ऊपर एग्रीगेट लगेली मु क्वांटिटी सोल्ड एंड ताको अलियास कली टोटल क्वांटिटी अच्छा ठीक अछि एंड नेट हाँ अमाउंट रे गली ताको भी मु अलियास देली टोटल रेवेन्यू सिमिलरली कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मु एटी फाइंड आउट करछि ग्रुप बाय गली मु कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कस्टमर लोकेशन एग्रीगेशन फंक्शन हमर लागिला सम लगेली मु एटी नेट अमाउंट ऊपर अलियास हला लाइफ टाइम वैल्यू सिमिलरली एई सब टाइप रा हमें एग्रीगेशन लगे पारिबा हमर गोल्ड लेयर रे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जहाँ भी क्लाइंट रिक्वायरमेंट थिबो हम ए प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एई सब जिनस थिला 7 8 टा जिनस हमकु फाइंड आउट करियर थिला मु तुमको आर्किटेक्चर रे बुझेइतली सेई सब जिनस मु एटी फाइंड आउट करछि सप्लायर कंट्रीब्यूशन केते कोन कैटेगरी वाइज सेल्स केते हैला को कैटेगरी रे केते सेल हैला को स्टोर रो ग्रोथ हैला ताको हमें ट्रैक करले बिफोर एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ ओपन डेट माने गोटे वर्ष ओपन हे गला ता ओपन हवा पूर्वरु कौन ता सेल थिला एबे कौन सेल अछि केते कौन इंपैक्ट कला को स्टोर ता नॉर्थ स्टोर साउथ स्टोर को स्टोर से सब जिनस हम एटी इम्प्लीमेंट करछु फाइंड आउट करछु डिस्काउंट इंपैक्ट जदि हमें डिस्काउंट देलु केते देलु तार इंपैक्ट केते पड़ला सेल्स ऊपर से सब जिनस हम देखलु हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन केते हैला न हैला जो अमाउंट तोरा जो 10,000 ऊपर बिक्री हैला से सब हाई अमाउंट वैल्यू केते बिक्री ହେଇଛି କାହାକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କଲୁ କୋଉ ଷ୍ଟୋରରୁ ବିକ୍ରି ହେଲା କେତେ ତାରିଖରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏମଏଲ ମଡେଲ କ୍ରିଏଟ କରିବା एंड देन ଆମେ कस्टमर को सजेस्ट କରିବା कि हाँ ये प्रोडक्ट आपण किणନ୍ତୁ एमती सेमती रिपीटेड कस्टमर आमे देखली को कस्टमर ता बारंबार आसिकी परचेस करछि सो दैट आमे ताको किछि ऑफर देबा कि 10% डिस्काउंट अछि सुगर ऊपर केमती
ଆସିବେ। ଇୟର୍ ଅନ୍ ଇୟର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କେତେ କଣ ଗ୍ରୋଥ୍ କଲା ଆମ ଷ୍ଟୋରଟା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହବ ୟୁଜିଂ ଗ୍ରୁପ ବାଇ। ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ହଉଛି ଡେଟା। ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ମାନେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ହୁଏ ଡେଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ମାନେ କେବଳ ଏତିକି କେପିଆଇ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, କି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଆମ ଟ୍ୟାବୁଲର ଡେଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟେଡ୍ ଡେଟା ଦେଖିବେ। ସୋ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ଆମର ସବୁ ଏଗ୍ରିଗେଟେଡ୍ ଡେଟା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର। ନା ଏଇଟା କ୍ଲଷ୍ଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ, ରନ୍ କରିବି। ରନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟରରେ ତମେ ଦେଖିବ ଥିବ, ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟରରେ ଦିଟା ଜିନିଷ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଅ ଟେବୁଲ ବି ଷ୍ଟୋର କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଟେବୁଲର ନା, ଗୋଲ୍ଡ ଡେଲି ଷ୍ଟୋର ସେଲ୍ସ, ଗୋଲ୍ଡ ଟପ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ CSV ଫାଇଲ୍ ବି ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଡେଟାକୁ ଆମେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ସିନାପ୍ସ ଆନାଲିଟିକ୍ସକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ସିନାପ୍ସ ଆନାଲିଟିକ୍ସରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲରୁ ଡେଟାକୁ ମୁଭ୍ କରିପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫାଇଲ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟରରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ବି ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବି ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି, ବୋଥ୍। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ରନ୍ କରିଦେବା ଆଗ।
କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ କୀଟା ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଛି। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ କି ଆଚ୍ଛା। ये एक्सपायर ହେଇଯାଇଛି create a new one। क्लाएंट सिक्रेट ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟू वर्जन କରିବାକୁ ପଡିବ। सिक्रेट वैल्यू एटे पेस्ट कर दियो, क्रिएट कर दी। ठीक ଅଛି ଆଶାକୁ ଆଉଥରେ ଚଲେଇ ଦିଅ। ये रॉज टेबल क्रिएट ହେଇଗଲା, ଜଏନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ସିଲଭର ଲେୟର ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। Partition different for windows moving all data in single partition। सिल्वर लेयर भी ହେଇଗଲା। Yeah। ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ବି ହେଇଗଲା, ଟେବଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା एंड फाइल भी जनरेट ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି।
files generated successfully. So now ଆମେ check କରିବା, ଆମେ ଯିବା catalog को and refresh करदବା। आम ए catalog भितर गले रिटेल चेन एनालिटिक्स गोटे नुआ आमे बर्तमान क्रिएट कले स्कीमा और कंटेनर एंड देन आ भितर तुम देखियो आम पाखरे सिल्वर टेबल भी अच्छी, ब्रॉन्ज टेबल भी अच्छी एंड गोल्ड टेबल भी अच्छी। ठीक अच्छे। सो आम पाखरे टेबल क्रिएट हो जाइए गोटे टेबल को तुमको देखी दूची। फॉर एग्जांपल कैटेगरी तो मुझे देखी कैटेगरी रे देख हमरो की कॉलम गुड़ाक अच्छी ईयर अच्छी क्वार्टर अच्छी कैटेगरी अच्छी क्वार्टरली सेल्स अच्छी। आज यदि सैंपल डेटा आमे देखिवा बर्तमान एटा अवेलेबल नहीं अवेलेबल करेगा आपको सिलेक्ट करेगा सिंगल नोड उस माने को कैटेगरी सबुठु अधिक ट्रेंडिंग रे चलची ट्रेंडिंग इन द सेंस तार अधिक सेल होची लोक किनुचंती रस्ट अछि ता ऊपर। सो दीज आर द कैटेगरी व्हिच आर इन ट्रेंड। इलेक्ट्रॉनिक रो सबुठु अधिक डिमांड अछि देन ग्रोसरी अछि टॉयज अछि क्लोथिंग अछि ए सब रो ट्रेंडिंग रे चलची। ठीक अछि ईयर हिसाब रे हमर देखो 2021 रे सेकंड क्वार्टर रे इलेक्ट्रॉनिक रो ट्रेंड थिला और तार सेल ହେଇଥିଲା टोटल एतिकी। सो ए सब जिंस आमे केमिति फाइंड आउट करिया ग्रुप बाय लगेई की तो फाइंड आउट करिया राइट। से ग्रुप बाय लगेला परे आमे टेबल भी तार क्रिएट कर देइछु डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्रिएट हेला सो दैट जदि कस्टमर को हमर देखिबार अछि क्लाइंट को देखिबार अछि डेटा डायरेक्ट से एई टेबल ऊपर रन करिके क्वेरी से माने चेक कर पारिबे ताको आउरी ऑप्टिमाइज कर पारिबे जदि के डेटा एनालिस्ट अछंती से माने रिपोर्ट्स क्रिएट कर पारिबे। बट आम काम एति कि आम कर देले गोल्ड लेयर रे सब एक डेटा एग्रीगेशन आम कर देलु। नाउ इट्स देयर टास्क टू परफॉर्म सम एनालिटिक्स ओके। बट आमे ए जाय कलु एटा गोल्ड लेयर रे टेबल्स क्रिएट कलु एटा हमर हला डेल्टा टेबल एट द सेम टाइम आमे कोन करछु आमे फाइल्स भी जनरेट करछु फाइल्स तमरो ब्राउज़र रे कंटेनर रिटेल चेन गोल्ड लेयर रे तमे देखि परतो सब जगह फाइल सेठी जनरेट हेजी ऑल दीज आर पार्के फाइल सेट पई एक कॉलम रवि सॉरी फोल्डर रवि ना गोटे क्रिएट हे जाइछि। सो जदि मु एटा देखिबी क्यूरेटेड कैटेगरी ट्रेंड डेटा फ्रेम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन डेटा फ्रेम स्टोर ग्रोथ ର डेटा फ्रेम रिपीटेड कस्टमर ର ଏଇଟା डेटा फ्रेम ପାର୍କେ ଫାଇଲ କେନ୍ ଷ୍ଟୋର ହେଲା आमे सेठी डिफाइन करछु ना डेटा पार्के टेबल फाइल ପାର୍କେ आमे एठी डिफाइन करछु ना फॉर्मेट हैला पार्के जा डिफाइन करियो से सही वाला क्रिएट हो हैला। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जदि आमे देखियो सो दीज आर पार्के फाइल एंड एटा ऑटोमेटिक एटा पार्टीशन कर देछि डीटा फाइल रे काहे ना फाइल साइज टिके बड़ थिला सो पार्के फाइल ऑटोमेटिक पार्टीशन कर दिए हमको डिफाइन करिया पड़े ना। सो पार्टीशन है जी एटी एंड सिमिलरली हम पाखरे मल्टीपल पार्के फाइल्स अछि। नाउ ए पार्के फाइल को आमे कोन करिवा सिनेप्स एनालिटिक्स को मूव करिवा जदि आर्किटेक्चर रे टिल अजो डेटाब्रिक्स अछि देन आम प्रोजेक्ट हे जाइछि कंप्लीट ओके किछि किछि ऑर्गेनाइजेशन टिल डेटाब्रिक्स यूज करछंती स्टार्टअप माने डेटाब्रिक्स जा यूज करछंती आ परे से माने कोड भी डाटा माइग्रेट करनांती काहे ना एटा एज अ वेयरहाउस ही एटा एज अ वेयरहाउस ही ट्रीट होची हला हम पाखरे टेबल अछि टेबल आमे क्वेरी एठी लिख परिबा एसक्यूएल क्वेरी लिख परिबा नोटबुक रे जाई कि एसक्यूएल क्वेरी लिखिबा एठी मते सैंपल डेटा भी देखा जाउची। सो दिस एक्ट एज अ वेयरहाउस सो किछि स्टार्टअप टिल डेटाब्रिक्स जाई तांकर स्टोर करिक रखुचंदी डेटा ड्यू टू बजट इशू बट किछि ऑर्गेनाइजेशन अछंती एमएनसीज से माने आपरे माइग्रेट करिवे इधर स्नोफ्लेक और सिनेप्स एनालिटिक्स सो आमे देखिबा सिनेप्स एनालिटिक्स को केमिति को माइग्रेट करा जाय। सो ता पई हमरो
सिनैप्स टा ओपन करदବା स्नैप्स स्टूडियो हम्म एटी गोटे डेटाबेस क्रिएट करवा सर्वरलेस करवा ना डेडिकेटेड करवा मैनेज फुल को जीवा न्यू ऊपर क्लिक करवा परफॉर्मेंस लेवल कम करिया 1.69 प्राइसिंग कॉस्ट कम गला ओके एल्स एडिशनल सेटिंग्स रे आमको किसी दरकार नहीं बैकअप रिस्टोर पॉइंट दरकार नहीं आमे हमारे निजे क्रिएट करवा एक्जिस्टिंग डेटा में नन रखिवा कोलेक्शन लेटिन वन जनरल रखिवा देन टैग्स दरकार नहीं डायरेक्टली मु रिव्यू एंड क्रिएट कर दोची बिल्ट इन अछि डेडिकेटेड डिप्लॉय होची अच्छा हो थाउ आमे डेटा सेक्शन को जीवा ये भाई गोटे जेती डेटाबेस क्रिएट करिया डाटा जेती सब डेल्टा टेबल अछि माने फुल लेयर रे बट जहा अछि पार्के अछि दी जगह रे अछि डेल्टा टेबल रे भी अछि फाइल फॉर्मेट रे भी अछि पाके फॉल पर इस्ट हमर डेटा लेक रे भी अछि डेल्टा हेई डाटा लेके एटा डाटा लेके जोरा अछि माने सेरा ए पार्के फाइल रे अछि पाके आ डेल्टा फॉर्मेट रे लेके अछि अछि जोरा डेल्टा टेबल डेल्टा फॉर्मेट हाँ मास्टर डेटाबेस अछि एटी हमें कनेक्ट कर दबा मैनेज पूल डेडिकेटेड और एटा क्रिएट हो तापर करिया स्क्रिप्ट ता लिख देबा तो आमे एटी गोटे डेटाबेस क्रिएट करिया क्रिएट डेटाबेस न कले भी चलियो मास्टर डेटाबेस ऑलरेडी अछि एंड एक्सटर्नल डेटाबेस क्रिएट आमे करथिले पूर्वरु चाहिले एटा भी यूज कर परिया these are optional but मु गोटे क्रिएट कर दोची क्रिएट डेटाबेस फॉलोड बाय डेटाबेस रो ना सो मु डेटाबेस रो ना लिख दोची रिटेल चेन एनालिटिक्स डेटाबेस क्रिएट हला डेटाबेस क्रिएट हला पर हमें से डेटाबेस को यूज करियो यूज रिटेल चेन एनालिटिक्स यूज कला पर डेटाबेस क्रिएट हला तापर कोन करे स्कीमा क्रिएट कर देबा सो क्रिएट स्कीमा फॉलोड बाय स्कीमा रो ना सो मु दे देबी लेट्स सपोज क्यूरेटेड स्कीमा किसी भी दे पार गोल्ड दे दियो आरसीए दे दियो किसी भी दे दियो अच्छा मु जो तुमको सिनैप्स रे जेतले हमर क्लास चलतले सेतले तुम बुझेतली जे सिनैप्स रे टेबल्स गुड़ाक केमिति क्रिएट हुए एक्सटर्नल टेबल तार स्टेप बुझेतली मने अछि आत्र देखिले हम हाँ हाँ ହେଲା कि ନାହିଁ ହେଇଗଲା डेडिकेटेड पुल ଆମେ यूज କରିବା ତାକୁ ଚଲେଇ ଦବା କି ଏକାଥର हाँ एकाथर चलेगा छाड़ स्कीमा क्रिएट ହେଇଗଲା स्कीमा क्रिएट ହେଲା ପରେ
आमे डेटा सोर्स क्रिएट करिवा ठीक अछि सो क्रिएट एक्सटर्नल डेटा सोर्स रा ना दे देवा लेट्स सपोज रिटेल चेन ही दे देवा रिटेल चेन डीएस डेटा सोर्स ठीक अछि एटा हमें यूज करिवा विथ क्लॉज रे हमें लोकेशन हमक देवा पड़ियो फाइल लोकेशन लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन रख URL friend df एटा कोन आसीगला फाइल रा ना भी आसीगला curated edition to gold भीतर फाइल रा ना फाइल कंप्लीट रा ना करते हम एठी दबानी फाइल रा ना एठी दबानी ओनली लोकेशन दबा गोल्ड लेयर रे भीतर ताकू अलग अलग फाइल मिलिबो ठीक अछि एक्सटर्नल डेटा सोर्स क्रिएट हला तापरे हाँ हमें एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट क्रिएट करिबा सो क्रिएट एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट हमर पार के अछि सो हमें पार के फाइल फॉर्मेट दे देबा विथ क्लास यूज करिवा विथ क्लास भितरे हमें एठी देबा फॉर्मेट टाइप को फॉर्मेट रे अछि सो फॉर्मेट टाइप हमर रहइबो पार के ठीक अछि हाँ तापरे हमें कोन करिया टेबल क्रिएट करिवा सो क्रिएट एक्सटर्नल टेबल टेबल ना देबा तो टेबल हमरा आसी जीवो का भितरे डेटाबेस भितरे स्कीमा रा ना हमर एला क्यूरेटेड ठीक अछि सो हाँ हम एठी लिखिबी टेबल क्यूरेटेड डॉट टेबल ना दे देबा वर्तमान पे हम गोटे टेबल जदी यूज करिया चाहूची एटा क्लोज कर लेट्स सपोज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन न करियो ओके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कैटेगरी ट्रेंड सो मुआर ना दे देबी कैटेगरी ट्रेंड ठीक अछि कैटेगरी ट्रेंड देली एंड आर जेतिकी मोर कॉलम्स गुडा अछि से सब मते डिफाइन करिया पड़िबो कैटेगरी ट्रेंड ओके गोल्ड लेयर जीबी कैटेगरी ट्रेंड रे मोर कॉलम ना एटू मु पिक करिबी टोटल चारटा कॉलम अछि ईयर क्वार्टर हाँ कैटेगरी एंड क्वार्टर क्वार्टरली सेल्स सेल तो इंटीजर अछि सो डब्ल्यूएस ताला ईयर एंड मु तुम कहली स्क्वायर ब्रैकेट रे दे देबा स्क्वायर ब्रैकेट एइथ जदि आ मझिरे किछि स्पेसेस अछि से ताकू इग्नोर करियो हला बट आ भीतर तो नाही बट एटा गोटे गुड प्रैक्टिस कि सब कॉलम रे दे दियो थाउ कि न थाउ सो एटा हला हमर इंटीजर ईयर इंटीजर रे दे देछि ईयर को एक्चुअली रहया कथा हमर डेट फॉर्मेट रे बट ठीक अछि बर्तमान पे छाड़ा क्वार्टर इंटीजर कैटेगरी स्ट्रिंग स्ट्रिंग यदि नहीं पैर कर दे दियो एटा कैटेगरी केते ही साइज हो 50 दे दो क्वार्टरली सेल्स डबल
डेसिमल दबा ठीक अच्छे एंड आमे गोटे काम करिया गोल्ड कैटेगरी ट्रेंड देखो डेटा ब्रिक्स जिनी वर्कस्पेस को जीवा ठीक अच्छे ए सब जिन एक्सप्लोर करो जिनी को जीवा एंड एटी गोटे नुआ स्पेस क्रिएट करिवा गोल्ड कैटेगरी ट्रेंड एटी सर्च करिवा टेबल रो ना एवं रिसेंट रे एटा देखौची मु एटा सेलेक्ट करिवि तमर जोटा इच्छा अछि तम सेटा सर्च करिवो एंड देन ताको सेलेक्ट करिवो मु एटा को सेलेक्ट करछु कैटेगरी ट्रेंड एंड वन सेकेंड ठीक अछि क्रिएट करछु मु सो एटी तमे देखियो अबाउट रे एटा मोर न्यू स्पेस अछि आर ना चाहिले तमे चेंज कर परिवो गोल्ड लेयर स्पेस सर्वरलेस रहिला की फी दवा दरकार नहीं सेव करो ओनर रहिला डेवलपर हमर वेयर हाउस रहिला एटा ठीक अछि डेटा को जदि तमे जीवो डेटा रे बर्तन मु एटा सेलेक्ट करथि गोल्ड कैटेगरी ट्रेंड से चाहिले तमे ऐड करिवो अलगा टेबल्स गुडा को ठीक अछि एंड तुमको एटी काहे कि मु एटा करछि एटी तुमको कोड लिखिया दरकार नहीं तमे एटी प्रॉम्प्ट दबो से तुमको कोड लिखियो फॉर एग्जांपल एटा कोन कैटेगरी ट्रेंड कैटेगरी ट्रेंड एथर कोन थिला सैंपल डेटा को जीवा कैटेगरी क्वार्टरली सेल्स ओके फाइन which category has maximum quarterly sales error happened unexpected internal error के आसीगला paper token for this model is disabled generation failed model चीनी काम करनी आकु दरकार पेपर टोकन पैसा दरकार ओके लीव इट हमें कौन करिया मेड की जीवा गोल्ड लेयर को अच्छा एटा भी जीनी अछि देन हम कौन करिया रिसेंट को जीवा हमरो ट्रांसफॉर्मेशन फाइल को जीवा एंड डाउन एटी जीनी कोड अछि मु एटा को पछरिबी which category has maximum quarterly sales ये निजे कोड मो पे जनरेट कला ओके एक्सेप्ट कर दवा एंड आकु रन करो सो देखो होम कैटेगरी रो सबटो अधिक सेल है मु एटी क्वेरी लिखिली कि मु लिखिलनी मो पई एआई एजेंट काम कला जिनी कोड मो पई काम कला निजे क्वेरी लिख देला प्रॉम्प्ट एई जिंस तुम चैट जीपीटी रे भी सर्च कर परथा ना बट डिफरेंस एया अछि चैट जीपीटी कोन जेनरिक कोडटा जनरेट करे से बट एटा कोन एई डेटा ब्रिक्स रे ही सर्च करिवो तम एग्जैक्ट टेबल रो ना कोन स्कीमा रो ना कोन कैटलॉग रो ना कोन एंड देन से जनरेट करिवे अकॉर्डिंग टू दैट सेटा बेसी पावरफुल ठीक अछि जिनी कोड रे तमे काइना जेतु डेटा ब्रिक्स से तमे सब टेबल्स गुडा को स्टोर करि रखुछो तो ताकू पूरा नॉलेज अछि को टेबल रो केते डेटा अछि केते कॉलम अछि कोन कोन डेटा मैपिंग सब किछि ताकू जणा अछि
सो ये तुमको बेटर आउटपुट देबो एज कंपेयर टू चैट जीपीटी जेनेरिक दिए एटा स्पेसिफिक दउछ ओके नाउ मु आको कहिबी ए टेबल रो नाम कॉपी कली ट्रांसफॉर्मेशन को जिबी और जीनी कोड टी लिखिबी analyze this table and generate the बस कौन कौन था कौनती हाँ query to create external files file in Synapse Analytics a table analyze करियो and query generate करियो to create external file in Synapse in order to migrate this data to Synapse देखिए ये generate करछि ना नहीं कला बट मु जो जिनस खोजुछि सेटा हेलानी generate the analytics DDL statement सो ये क्रिएट करछि टेबल ना देला एटा स्पार्क डॉट टेबल रीड कला स्कीमा क्रिएट कला मैपिंग करछि ये बट हमको मैपिंग करे ने हमको टेबल क्रिएट करे अछि एडी गोटे फंक्शन क्रिएट कला कि स्पार्क रो सिनेप्स टेबल को जिवो एंड कनेक्शन किछि देनी डायरेक्टली क्रिएट करिया को चेष्टा करूछि सो हम एटा यूज करियो ने डायरेक्टली हम जीवा सिनेप्स को ऑलरेडी हमें क्रिएट करि सरछु हमरो स्कीमा सो दैट्स ओके लीव इट हमें को करियो क्रिएट हला एक्सटर्नल टेबल हमें विथ कॉलम यूज कले सो जिनी कोड कोन जोटा मु कहितली पूर्वरु कि विदिन दिस डेटाब्रिक्स तमे जहां भी क्वेरी क्वेरी लिखियार अछि तमे जिनी कोड यूज कर परिबो हैला बेटर रहबो एज कंपेयर टू क्लाउड एंड चैट जीपीटी तमे एटा यूज करो ये तमरो इंटरनल जहां भी टेबल जोड़ा थिबो तार डेटा एक्यूरेटली देबो तमे क्वेरी लिखियार किछि दरकार नै डायरेक्ट तमे प्रॉम्प्ट दियो ये तुमको क्वेरी जनरेट करके दे देबो पासपार्क रो क्वेरी ओके ठीक अछि हमें आपको स्किप करिबा एंड विथ क्लॉज एटी लगैलु विथ क्लॉज रे हमें एटी लोकेशन टा दबा फाइल लोकेशन सो ऊपर हमें केवल लोकेशन टा देखलु एटी फाइल रा ना देबु हमें हला गोल्ड भीतर रहइला गोल्ड भीतर हमर कोन फाइल रा ना कोन थिला सेकंड कॉपी कर दो जीरो curated category trend data frame ओके एटा हला हमर फाइल रा ना हमें दे देलु देन कोन रहइबो लोकेशन गला देन डेटा सोर्स ना दे देबा डेटा सोर्स ना कोन हमर डेटा सोर्स रिटेल चेन डीएस गोटे गोटे फाइल ना हाँ गोटे गोटे देबा फाइल फॉर्मेट
हमर फाइल फॉर्मेट है जो मार्केट हाँ आरके फाइल फॉर्मेट तो बर्तमान मु गोटे कहूची तुमको क्रिएट डेटाबेस रिटेल चेन एनालिटिक्स ठीक अच्छे आपको रन करो syntax error create database followed by database from now syntax error अच्छा रिटेल चेन एनालिटिक्स कौन एटी प्रॉब्लम अछि रिटेल चेन एनालिटिक्स होनी अच्छा कनेक्ट करिएगा एक्सटर्नल टीवी हमारा एटी डेटाबेस है ये डेडिकेटेड एसक्यूएल पूल ठीक अछि हमें कुछ काम करिए कुछ छाड़ो डेडिकेटेड एसक्यूएल पूल यूज करना होगा जो टाइम में क्रिएट करते ले लाइन नंबर 2 क्रिएट स्कीमा को को देगी देख दो curated को एंड सब कमेंट करता था use statement is not supported to switch between databases यार गजब हाल है जी और 40 ही कौन कि मु सब गोटे सेपरेट कर देगा सेमीकोलन पे create external with column for this synapse query के जानी कौन कला छाड़ synapse को जीवा पेस्ट कर दूंगा create इसका create को there is already an object created in database अच्छा schema create है जाइए सो आपको भी कमेंट कर दूंगा रन करेगा ये ले ठीक है क्रिएट है जाइए एंड स्केल स्क्रिप्ट 2 select star from
ଆମର କଣ ଥିଲା ସ୍କିମାର ନା କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ କ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ଡଟ୍ ଟେବୁଲ ନା କଣ ଥିଲା कैटेगरी ट्रेंड ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ କାହିଁ ଦେଖଉନି ଓକେ डेटाबेस को ଯିବା प्लीज चलो डिटेल चेंज हाँ मॉनिटरिंग क्वेरी एग्जीक्यूट ହେଇଗଲା but query successful file format can you create a database also for executing this
हम्म। एक्सप्लेन इनेबल द प्लान कौन अपडेट आउची इनेबल द प्लान क्वेरी प्लान look for explain or enable plan toggle in the toolbar. ये ऑप्शन ही दिखाया उन्हें पंचायत जी
टेबल कौन क्रिएट होनी? तो देखा पड़ो कौन पे क्रिएट होनी है जानी होनी। ए यार क्रिएट है ही जाए છે। टेबल क्रिएट है ही जाए છે। शो करनोतला काहे के जाने के जे प्रॉब्लम थला बट टेबल क्रिएट है ही जाए છે। ओह गॉड। बुझिलो एरर आसला से एरर के जाने काहे आसला बट प्रॉब्लम थला कि इशू थला कि रिफ्रेश कली फाइल को आउ थरे ओपन कली एटी शो करूची। तो टेबल क्रिएट है ही जाए छै हमारो हला मुझे किसी फिक्स करने ऑटोमेटिकली शो करूची किसी प्रॉब्लम नथला से जस्ट वार्निंग थिला। सो टेबल हमर एटी क्रिएट है जाए छै सिमिलरली तमे मल्टीपल टेबल्स एटी क्रिएट करि परिबो हला। सो एटा थिला हमर गोटे मिनी प्रोजेक्ट जोटी जे हमें देखिले सोर्स हमर थिला एसक्यूएल सर्वर ऑन प्रेमाइस डेटा नहीं के आसले यूजिंग अजो डेटा फैक्ट्री हमें पुल कले डेटा को एंड ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई कले डेटाब्रिक्स रे एंड फाइनली हमें स्टोर कले आसे कि सिनेप्स एनालिटिक्स रे। ओके एंड सेम जिनस तमे पाइपलाइन थ्रू रू भी करि परिबो। पाइपलाइन रे तमे को जो मु कहितली पाइपलाइन ओपन करके देखो जरूर डेटा फैक्ट्री रे पाइपलाइन कोडी अछि।
ଏଟା ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତ ହଁ ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ୟୁଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପାଇପଲାଇନ୍ ଏଠି ଫେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଫେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଡ୍ କରିବ କପି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା କି ତମର କପି କରିବ ଡେଟା କୋଉଠୁ ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ସେ ଫାଇଲଟା ଯାଇକି ସିନାପ୍ସରେ ତମର ଲୋଡ କରିଦବ ବୁଝିଲ ତାକୁ ବି ତମେ ଅଟୋମେଟ୍ କରିପାରିବ ଦିଟା ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କ୍ୱେରି ଥ୍ରୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଡ୍ କରିଦବ କପି ଡେଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୋର୍ସ ହେଇଯିବ ତମର ଗୋଲ୍ଡ ଲେୟର ଏଇଟା ଏଠୁ ଡେଟା ରିଡ୍ ହବ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର ହବ ଆମର ସିନାପ୍ସରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଫେରେ ବି ଫେରେ ତମ ଭଏସ ଜମା ଆସୁନି କିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେରେ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ କରୁଛୁ ହଁ ଡେଡିକେଟେଡ ଏସକ୍ୟୁଏଲ କରୁ ନା ହଁ ମାନେ ପାଇପଲାଇନ ଥ୍ରୋରେ ବି ଏମିତି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କାଇଁ ମାନେ ହଁ ସିନାପ୍ସକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର ନା ତମକୁ କହିଲି ହଁ ବା ଏଇଭଳିଆ ବି ହବ ତମକୁ ଗୋଟେ ୱେ କହିଲି ସବୁ ୱେ ହଁ କହିବା ହଁ ପସିବଲ ନାହିଁ ନା ଏଟା ମିନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବା ପସିବଲ ନାହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର ତମକୁ ୱେ କହିଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ୱେ ସବୁ ୱେ ତ ବୁଝେଇ ହବନି ନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର ନହେଲେ ବୁଝେଇବି ତମକୁ ହଁ ଏଇଟା ଆମର ମିନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି ତାପରେ ଆମେ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ହଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଟ୍ ମତେ ଏଇଖିଣି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ହଁ। ମୋର ବି ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରୁ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ କାମ ରହିବ ମାନେ ଥର୍ସଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ୱିକ ଅଫ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଥର୍ସଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ଯାହା କରିହବ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବ କାମର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିକି କରିବା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି ଏଇଖିଣି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ରହୁନି ଟିକେ କାମ ଅଲଗା ଏବେ ଟିକେ ପୁରା ଏଇଖିଣି ଅଫିସରେ କାମ ପ୍ରେସର ବଢି ଯାଇଛି ପୁରା ଆମର ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପୁରା ସବୁ ମୋର ବି କମ୍ପିଟିସନ ସେଇଆ କାମ ଓହୋ ପ୍ରେସର ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ତାକୁ ପଜ୍ କର ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଖିଣି ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ମତେ ଏଇଖିଣି ଆରମ୍ଭ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ମତେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଦେଖିକି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ରହିଲା ସେଟା ବି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ହିଁ କରିବି କେତେ ଦିନ ମାନେ 1 ୱିକ୍ ପରେ କରିବା 1 ୱିକ୍ ପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଇ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ସରୁ ଏଇ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି 1 ୱିକ୍ ପରେ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ହେଲା ଏବେ କଣ ରିଜ୍ୟୁମ ପକେଇଦେବି ହଁ ତ ପକେଇ ଦଉନ ଅପେକ୍ଷା କାହାର କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ରିଜ୍ୟୁମରେ ତମେ ଯେବେ ନାହିଁ ତେବେ ପକେଇ ପାରିବ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ କିଛି ମତଲବ ନଥିଲା ତ ରେଜ୍ୟୁମେ ତମେ ପକେଇ ଦିଅ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ହଁ ରେଜ୍ୟୁମେ ତମେ ପକେଇ ଦିଅ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମେନସନ କର କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ତମକୁ କହିଦେବି କଣ କହିବାର ଅଛି ନ କହିବାର ଅଛି ଲେଖିକି ତମକୁ ମୁଁ ଟେକ୍ସଟ ମେଲ କରିଦେବି ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ ତମେ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରିନବ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ସେଇ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗ ତମେ ଦବ ହଁ ଭାଇ ଯଦି ସିଏ କିଛି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଇଗଲା ପଚାରିଲେ ତମେ ତ କାମ କରୁଛ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ ବିଷୟରେ କିଛି କଣ କାମ କରୁଛ ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦେବେ ଭାଇ ଖାଲି ଓଭରଅଲ୍ ହଉ ଲେଭଲ୍ ତମର ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଡ୍ୟୁଲ ହେଲେ ମତେ କହିବ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝେଇଦେବି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ୍ ରିଜ୍ୟୁମ ଟା ଆଜି ବନେଇଦବା କାଲି ବନେଇବା ରବିବାର ଅଛି ବନେଇକି ପକେଇ କାଲି ଦେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପାଖରେ ନା ଟାଇମ ମିଳିବନି କାଲି ରେଜ୍ୟୁମେ କଣ ତମେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ନଉଛି ରେଜ୍ୟୁମେ କରିଛ ନା କରିନ ବନେଇଛ ନା ବନେଇନ ହଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ଖାଲି ଟେମ୍ପଲେଟରେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ରୁହ ହଁ ତ ମେଲ କରିଥିଲି
ଏ ଭାଇ ପୁରା ଅଫିସ ରେ ଆମର ବି କାମ ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି, ବହୁତ କାମ କରୁଛି। ହଁ ବା ଚାରିଆଡେ ସେଇଆ, ମୋର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। 12 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ବି କାମ ସରୁନି, ହୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହୁଁ ହୁଁ। ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ନବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଟେନସନ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ପକେଇଦେବି ଭାବୁଥିଲି ପକେଇବାକୁ ଟାଇମ ବି ହଉନି, ସେ ଏତେ କାମ ଥକି ଯାଉଛି ପୁରା, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଇ ଦଉଛି ଛୁଟିରେ ବି, ରହି ହଉନି। କଣ କରିବ, ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି, କାମ ଅଧିକ ବଢେଇ ସାରିଲେଣି, ଟାଇମ ମିଳୁନି ଆଉ ଟୋଟାଲ। ଯିଏ ନ କରିବାକୁ ତମେ ଜବ୍ ଛାଡିଦିଅ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ହଁ। ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, କରିପାରିବନି ଛାଡିଦିଅ, ଆଉ ନୂଆ ପିଲା ହାୟର କରିବ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ପୁରା ଟେନସନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଅଫିସ। ଭାଇ ଏଥର ରିଜ୍ୟୁମ ପକେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଟା ରହିବ ଟିକେ ସେଇଟା ପଠେଇଦେବେ ଆଉ, କହିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, କାଲି ପଠେଇବି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ କରିବ କହୁଥିଲା, ସେ ବିଜୟ ବୋଲି ପିଲାଟା, ସେ ସର୍ଜାପୁରରେ ରହୁଛି। ସେ କହୁଥିଲା କରିବ ଡାଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ। ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ କୋର୍ସ ଫି ଟା ବଢେଇ ଦେଇଛି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 42,000 ଅଛି ହେଲା। ଫି ଟା ବଢେଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବି ସେଥିରେ ଆସିଛି। ତାଙ୍କୁ, ତମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଦବ ଯେ କୋର୍ସ ଫି ଏତିକି, ସେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେ ତେବେ ମୁଁ କରେଇବି, ନହେଲେ ତାଠୁ କମ ରେ ହଉନି, ଲାଇଭ ରେ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ତମେ ବି ଜାଣିଛ ଅଫିସର ପ୍ରେସର ବଢି ଯାଇଛି ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର, ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଅଲରେଡି ସେଥିରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଜି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପଢେଇବୁ, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଟାଇମ କଲି, ଟିକେ ମିଳୁନି, ଟାଇମ ମିଳୁଛି ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେଥିରେ ମିଳୁନି ତ ଟାଇମ ପଢେଇବାକୁ ମିଳିବ ଟିକେ ପଡୁଛି। ରେଷ୍ଟ ନବାକୁ ହଁ ଇଚ୍ଛା ସେଇ କଥା, ରେଷ୍ଟ ନବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ବଟ୍ ପଢେଇବାକୁ ତମକୁ ପଡିବ ବାଧ୍ୟ। ଏଣ୍ଡ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯେତିକି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର କୋର୍ସ ଫି ରଖିଛି 42,000। ତମର ତ କଣ 12,000 ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ହଁ 42,000 ଆଉ କିଛି କରିଛି। ଆଡ କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ କିଛି ମାନେ ଆଡ ଜେନିଆଇ ର ଆଡ କରିଛି, ଜେନିଆଇ ଆଡ କରିଛି, କେବଳ ଜଷ୍ଟ ବେସିକ ଆଡ କରିଛି। ନହେଲେ ଡିଟୋ ସେମ ତମକୁ ଯାହା କରାଇଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଆ, ବଟ୍ କୋର୍ସ ଫି ହେଲା 42,000। ତମେ ନିଜେ ଦେଖିନିଅ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢଉନି। ବଟ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା 42,000, 12,000 ରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଇଛି 42,000। ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ମୋର ଆଡ ଚାଲିଛି 42,000 ରେ। କାହିଁକି ନା ଲାଇଭ ୱାନ ଟୁ ୱାନ କରେଇବ ତମେ, ଏତେ ଏଫର୍ଟସ ନବ ତା ପାଇଁ 12,000 ବହୁତ ହି କମ, ନା ବହୁତ ହି କମ। ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ନା, ଆମର ବ୍ୟାଚେସ୍ ଯୋଉଠି ଚାଲୁଛି 20 30 ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମାନେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି 15,000 20,000। ପର୍ସନାଲି ଜଣେ ମୋର ବି ଗାଇଡ କରିଥିଲେ କରିବ। କେତେରେ କରିଥିଲ? ମୋର ବି କରିଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋର କେତେରେ ବୋଧେ 12,000 ଥିଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ମୁଥଲି କଲି ତାହେଲେ 18,000 କି 20,000 ହବ ବୋଧେ। ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ହଁ ତ କହୁଥିଲି ସେ ହଁ ସେଇଟା କେତେ ଭାଇ ଦେବି ଏଇଠି କହିଦେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ପଇସା, ନା ମୁଁ ସେତିକି ଜମା କରିଦେଇଥିଲି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ପଇସା, ମେନ୍ କଥା ମୁଁ ପଇସା ଏଇଥିପାଇଁ ନଉନି, ମତେ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ସିନା ମୁଁ ଇଆଡେ ମୁଁ ପଇସା ନେଇଯାଇଥିବି, ପୁଣି ମୁଁ ପଢ ପାରୁନଥିବି, ପୁଣି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ତମକୁ ପାଖରେ କହୁଛି, ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଦିଏ। ହେଇଯିବ, ଆର ମାସ ସାଲାରୀ ଆସିବ ତ, ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଟାଇମ ମିଳୁନି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ। ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ହଁ। ମୋର ତ ଅଫିସ ରେ କାମ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି କାମ ନ କରିବ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ମତେ। ନାଇଁ ସମସ୍ତେ, ଆମର ବି ଏମିତି ସେଇଆ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, କାମ ପ୍ରେସର ହେଲା। ରହୁଛି ନା। ରାତି ସେଦିନ ଫ୍ରଡ ମାଇଗ୍ରେସନ ଚାଲିଲା, 3 ଦିନ ଚାଲିଲା, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେନି ଟାଇମ ବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ କରିବ, ଏମିତି ତାପରେ ହେଲେ ପୁଣି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମତେ ଅଲରେଡି, କଣ କରିବା ଏଇ ଆଉ। ସେମିତି ଏମଏନସି ରେ ତ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବା କଥା ନାହିଁ। ହଁ ଆଜିକାଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଗଲା, ଏମଏନସି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ କଣ ଏକା କାମ ହେଇଗଲାଣି।
बैंड बजेଇଦେଲେଣି ସମସ୍ତେ। ଏବେ ମତେ ସେ ଏମିତି କାଇଁ ମିଳୁନି ହଉଛନ୍ତି? କେଜାଣି। ଦେଖ ମତେ ରେଜ୍ୟୁମେ ଟା ଟେମ୍ପଲେଟ ଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସେୟାର କରିଥିଲି ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଯେତିକି ପିଲା କନେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ନିଜେ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରେଜ୍ୟୁମେ କରିଦେଲେ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନଥିଲି। ମୁଁ ମେଲ ରେ ବି ଆଚ୍ଛା ଖୋଜୁଛି, ମତେ ମେଲ ଟା ମିଳୁନି ହେଲା। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲେଟ ଟା କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ରୁହ, ଲୋକାଲ ଦେଖେ ଲୋକାଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ଦୁଇଟା ପକେଇବି, ମାନେ ଫୁଲ ଲୋଡ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ। ହଁ ହଁ ଦିଟା ପକେଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପକା। ଫୁଲ ଲୋଡରେ ଫୁଲ କଣ ଲୋଡ ଅଛି? ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ, ଫୁଲ ଲୋଡ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ମେंशन କାଇଁ କରିବ, ସିंପଲ ମେंशन କର କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଛ। ଫୁଲ ଲୋଡ ଆଉ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ କଣ, ସେ ସବୁ କଣ ମେंशन କରନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋଉଠି ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ। ମୋ କଲିଗ ଗୁରା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ଆର ମାସରେ ପେପର ପକେଇଦବୁ। ପେପର ଆରେ ପକେଇବା ନା ପାଇଁ ନା ପଡିବ। ପେପର ପକା, ପକା ନା ପେପର। ନା ମୁଁ ତ ପକେଇବି, ସିଏ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରେସର ଝେଲି ପାରିବିନି, ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ହଁ, ରାଗିକି ତାତି ଗଛ, ଏତେ ସେଟା ପରିଶ୍ରମ ପଡୁଛି। ସେଟା ଠିକ ଯେ, ବଟ ଆଗେ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଗୋଟେ ଅଫର ନିଅ, ଦେନ୍ ତମେ ପେପର ପକାଅ। ହଁ ରାଗ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମତେ ବି ଲାଗୁଛି, ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ବଟ ହାତରେ କିଛି ଅଫର ନାହିଁ ନା। And ଯଦି ଅଫର ନଥିବ ଛାଡିବା, ସେଟା କିଛି ଲାଭ ହବନି, କାହିଁକି ନା ମାର୍କେଟ ସିଚୁଏସନ ବି ଖରାପ ଅଛି। ସୋ ୱାନ୍ସ ଅଫର, ଗୋଟେ ଅଫର ଆସିଲେ ବି ଛାଡିଦିଅ, ବଟ ଅଫର ଗୋଟେ ରହିବା କଥା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟୋଟାଲ ଛାଡିବା, ଯେତେ ପ୍ରେସର ସେମାନେ କାମ ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ପ୍ରିପାରେସନ କର, ଆଣ୍ଡ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଗୋଟେ ଅଫର ନିଅ, ଦେନ୍ ଓନଲି ଛାଡ ତମେ, ଏଲ୍ସ ଜମା ନୁହଁ। ଆଇଡି କାର୍ଡ କମନ ଡକ୍ସ କୋଉଠି ରଖିଛି। ନା ଡ୍ରାଇଭ ରେ ଅଛି, ନା ମେଲ ରେ ଅଛି। ଏଟା କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲି, ଆଇଡି କ୍ରାଶ କୋର୍ସ ଚେଞ୍ଜ 10। अच्छा ସେ ଏଥିରେ ଅଲଗା ମେଲ ରେ ଥିବ, ଟିକେ ରୁହ। या तेरेसा हम्म, ନାଇଁ ମତେ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ରେଜ୍ୟୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ କରିକି ତମକୁ ସେୟାର କରୁଛି ବାଇ 3 PM ହେଲା।
ତମେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଏଡିଟ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ତମ ନାଁ ତମ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ମେନସନ୍ କରିବ, ବାକି ସବୁ ଆଜ୍ ଇଜ୍ ରହିବ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ କନେକ୍ଟ କରିକି ତମକୁ ରେଜ୍ୟୁମେ ଟା ଇଏ କରିଦେବା। ରେଜ୍ୟୁମେ ନକ୍ରି ନौकरी ପ୍ରୋଫାଇଲ, ହଁ ହଁ ରେଜ୍ୟୁମେ ନौकरीଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କନେକ୍ଟ କରିବା ହେଲା। ରେକର୍ଡିଂ ଟା ପଠେଇଦେବେ ଆଜିରେ। ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ପଠେଇଦେବି। ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ? ଆଚ୍ଛା ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ସେଟା ମେନସନ କରିପାରିବା କି? ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ତ କରିବାନି, ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଲେଖିଦବା, ଯଦି ଲେଖି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବେ। କହିଦେବି ଶୁଣ, ମୁଁ କହିଦେବି ଆଗେ, ମୁଁ ତମକୁ ରେଜ୍ୟୁମେ ଟା ପଠଉଛି, ତମେ ସେଥିରେ ଆଗେ ଏଡିଟ୍ କର, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଚାଲ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବି। ଏଡିଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ମୁଁ ତମକୁ ମେସେଜ କରିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 4ଟା 5ଟା ବେଳେ କନେକ୍ଟ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହେଲା। ହଉ ଚାଲ ବାଏ।